ଗତକାଲି ଏନଟିପିସି କଣିହାର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ 1 ର ଯୋଉ ବଙ୍କର B ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଇଥିଲା। ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ର କାରଣ ଆଉ ରିଜନ ଉପରେ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଯୋଉଠି କୋଲ ଲୋଡିଂ ବଙ୍କର ଥିଲା ସେଇଠିରେ ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ 5 ଜଣ ସେ ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜର୍ଡ ଭିତରେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି, ମାଇନର ଇଞ୍ଜରିଜ ଅଛି, ସେମାନେ ଏନଟିପିସି କଣିହା ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ସେ ସିରିୟସ୍ ଇଞ୍ଜରି ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରାହେଇଛି। ସେମାନେ ଅଲରେଡି ସେଠି ଯାଇକି ଆଡମିଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ପେରିଫେରାଲ ଲିମ୍ବରେ ଇଞ୍ଜରି ଅଛି, ତ ସେଟା ବି ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନୁହେଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଯୋଉ ଅଛି ତାହାକୁ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ନେଚର ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜରି ଅଛି, ବଟ୍ ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନଟା ବି ଷ୍ଟେବଲ ଅଛି। एनटीपीसी को ईडी साथी आम कथा स्टेट गवर्नमेंट एनटीपीसी रो सीएमडी साथी भी कथा एनटीपीसी सीएमडी इंसिडेंट रो पूरा तदंतर आश्वासन देइछंती। साथी आमर एनटीपीसी को भी रिक्वेस्ट रही कि आम तरफ रेड क्रॉस तरफ जो आम साहाଯ୍य देउछु इंजर्ड लोक को ता साथी एनटीपीसी तरफ भी से माने किछि एक्सरे खूब अति शीघ्र से अनाउंस करेंगे ये लोकों को पाई। इन द मीन वाइल जो तांकर सेफ्टी प्रोटोकॉल अच्छी फैक्ट्री बॉयलर इंस्पेक्शन अच्छी से सब करा जीवो जस्ट टू सी कि जो एक्सीडेंट है सेटा जेन्युइन एक्सीडेंट अच्छी ना किछि नेग्लिजेंस किंबा यहाँ पाई है आम पाखरे एते नॉलेज अच्छी सेटा ये अच्छी कि गोटे अनएक्सप्लेन्ड कॉज पाई इंसिडेंट है से जगहटा जनरली सेठी किछि एक्सप्लोजन किंबा एमिति इंसिडेंट हेबार किछि कारण नाही। जांच पर ही जना पड़िबो कि ये इंसिडेंट रो कारण कोन।